بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ تو میرے گھروں میں فقیر گنجن، تم میرے گھروں میں فقیر گنجن، تیرے گن والے میں طلب کی طلب، تیرے گن والے میں طلب کی طلب، تو عطا کی عطا کو جا شان
शाना सब बढ़िया जिस शान से शाना सब बढ़िया सुभान अल्लाह। इस तरह से आप इस सारी तारीफ करने के बाद क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह मा अजमल मा अहसन का मा अजमल कितने महल हरी हरी। हम बिन देखे कहते हैं, देखा वो क्या कहते हैं? कितने महल हरी हरी सलाना मुस्ताफिया कितनी जहानिया मना जो बाती तेरे सामने आए तेरा तसव्वुर मुझे था। जो हालात के सामने आए तेरा तसव्वुर मुझे थामने। अब तो सारे बंदे कहेंगे सुभान अल्लाह। बंदे के ऊपर ये हुजूर का एहसान है कि मेरी खुश किस्मती मैं तेरा उम्मती। मेरी खुश किस्मती मैं तेरा उम्मती। हाँ मेरी खुश किस्मती उम्मती। हाँ मेरी खुश किस्मती मैं तेरा उम्मती। तू जैसा है रेज़ा तू जा तू जा शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम। शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम।